Une centaine de déplacés internes venus de l'Est de la République démocratique du Congo ont organisé un sit-in ce mardi 17 mars 2026 à Lubumbashi pour alerter sur leurs conditions de vie et solliciter une aide urgente. Rassemblés devant le bâtiment du gouvernorat du Haut-Katanga, ces hommes, femmes et enfants en provenance des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont exprimé leur détresse face à une situation humanitaire qu'ils jugent critique. C'est plusieurs centaines de personnes réunies ici devant le parvis de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Lubumbashi. Ils viennent de provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, principalement le Nord, le Sud Kivu et les Lituri. Ils sont venus, ce sont des déplacés internes de la guerre infligée par le Rwanda, par leur supplétif de l'AFC M23. Objectif d'aujourd'hui de ces rassemblements, rencontrer et contraindre le gouverneur de province afin qu'il trouve une solution, puisqu'ils vivent aujourd'hui à Lubumbashi dans des milieux et dans des conditions jugées inhumaines qui ne leur permettent pas, en tout cas ils sont exposés dans des maladies pendant cette période de forte pluie. Certains passent nuit à la belle étoile et ne savent à quel sens c'est voué. Voilà, ils viennent rencontrer le gouverneur de province à l'intérim du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qu'ils vont tenter de rencontrer afin de faire porter leur voix. Vous le voyez sur des calicots, ils disent, ils sont de jeunes femmes, de hommes, de femmes, ils sont en train de vouloir revendiquer cette situation, les conditions inhumaines dans lesquelles ils vivent. Nous allons tenter de les accompagner afin de pouvoir faire entendre leur voix. Vous le voyez sur des calicots, ce sont des jeunes filles, des jeunes enfants, des associations de papas, de mamans qui se vivent dans ces conditions-là. Niko mukimbizi kutoka ku este. Nilikuwa naishi Goma, Katoi, barabara ya kwenda Virunga. Niko hapa Lubumbashi mwali ya bukimbizi na niko na banduku yangu bakimbizi wenye tunakuya nabo hapa ku guvernora ya Haut-Katanga. Mshangao munene yenye tuko nao sheba bakimbizi ya kutoka kueste ni kuona vile tunatupiliwa, tunaachiliwa, abatuangaikie na tunateswa sana. Sasa tulifika hapa tunaanza kuandika mabarua kwa autorite kubajulisha kama tuko hapa mahali ya mateso, hatuna nyumba, hatuna chakula, hatuna vya kujifunika, hatuna madawa, lakini hatuyapata jibu hata siku moja. Tuliandika barua 3 ku ministere ya interieur hapa ku Haut-Katanga. Maakize de reception njoo hizi. Niko na akize 3 ya reception ya ministere ya interieur. Siapataka jibu. Tukaamua kuandika demande d'audience kwa ministre wa interieur. Hata jibu hatukupataka. Tukaandika barua kwa assemblée provinciale. Hatukupataka jibu. Tukakamata maamuzi twende tuone son excellence monsieur le président de l'assemblée. Na tukafika tukaonana naye. Inakuwa yapata juma moja na zaidi. Mpaka leo hatuyapata jibu. Na inanihuzunisha sana, jua alituonesha kusema atakia kutuona diligence kumateso yenye tuko nayo. Tuko nalala nje, hii mvula yote iko naishia batoto yetu, bibi yetu na shibe nyewe kumwili. Hii mvula yote iko nanyesha busiku, iko inatulobanisha. Tuliandikia ministeri ya Jara Mfae Famille, tukaandikia ministeri ya Sante et Sociale kusema tunateswa sana na tuko bakongomani, tuko ba victimes inonsa ya hii barbari yenye Rwanda inaleta mkongo. Lakini mpaka leo hatuyapata tajibu moja. Ndio tunajiuliza kama tuko na haki sawa binadamu bengine au tunaanza kusabiliwa sawa banyama hapa Katanga kwenye tunakuya kusema tulete kilio yetu kwa baba wa jimbo. Mpaka saa hii tulitoka busubuhi mumvula, tuko mpaka saa hii hatuyaona hata mtu mmoja wa kutuuliza mambo iko namna gani wala mko nateswa namna gani. Tuko na bamama benye biko ba veve
tuko na batoto benye biko ba orphelin. Kunyumba niko na ba orphelin 6. Kila nyumba ya mkimbizi kwa mo ba orphelin. Kila nyumba ya mkimbizi kwa mo ba veuve. Bengine katikati yetu ni ba femme violée. Banatuonesha kusema hii mwezi ya Mars ni mwezi ya ba mama. Aba ba mama baezi pata hata soulagement kubenzabo ba mama benye biko ba ministre. Tuko na ba mama benye biko ku haute autorité ya hii pays. Pourquoi banaweza kuachilia benzabo ba mama hivi kuteswa kulobania nje mu mwezi ya ba mama? Eske abana buchungu hata ya batoto kidogo benye biko na lala nje mu mwingine yenye kwa mo ba enfant de la rue. Pourquoi baezi kia kusaidia batoto kiloko aba babinti benye biko naendelea kwa viole nje pasipo hata msaada moya? Ba mama wale benye biko ba autorité mu hii pays amwezi kwa na buchungu ya aba benzenu ba mama biko na lala nje biko na kwa viole. Ba M23 bali ba viole mu Katanga tena banakuwa viole nje. Mina lomba ako mkwe na roho ya buchungu, ni mwezi ya ba mama. Tena mina lance ingine appel kusema ke depuis tulikuya tumanyumba twenye bandugu yetu hapa kukatanga walikuwa natupokelea mo tote tunabomoka na mvula. Pisi ilikuwa manyumba yenyewe walikuwa nayenga na mapotopoto. Alors batu yote wanaanza kulala nje. Mena benzetu bamoya baisha kufa na tunashindwa hata gisi ya kubazika. Tunaenda kubeba deni kukanisa. Lakini mpaka leo mimi najua bengine ba victime ya bifo biko hako juu ba mingi biko bagonjwa. Mubatoto, muba mama, kuko ba mama balikimbia na mamimba, atujue bitapitikanika je muhali ya kulala nje mumvula. Menaba autorité kama amuna bya kusaidia, si munalomba hata ku communauté internationale kie kutusaidia. Tunajua sana kuko maoni yenye inahusika na droit de l'homme ya maaction humanitaire. Si munalomba hata kie kutusaidia ole batu baishie nje hivi mu province yabo. Katanga ni province yetu shie ba Kongole. Tunakimbilia mu province yetu. Tuko tunateswa hivi. Haina sema tulienda na kimbilia mu mapei jirani. Tuko mu pei yetu, tunatupiliwa hivi. Mena tutatarajiaka msaada itoke wapi? Ba autorité musikia yako buluma, mkwako na roho ya uchungu. Hizi damu ziko nateseka hivi ni damu sawa na damu zenye ziko mumili yenu. Musikie buchungu ya bandugu yenu ba Kongole. Banateseka. Donc hii kikundi yote iko entre la vie et la mort. Puisque mtu hawezi kuwa na